Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali hari ini lagi ada di kota Praha, ibu kotanya Republik Ceko. Saya ketemu restoran Indonesia namanya Garuda Restoran. Jadi mau keliling kota dulu, habis itu makan di restoran itu. Yuk kita lihat-lihat. Otherwise, usually the restaurant here, the kitchen is open so until like 9 in the evening. There are a few quite important buildings. These are two faculties. There's the Faculty of Arts. Go this side. So how do you do it? You just walk? It's right now they're around for Paris. It's under reconstruction. This one I guess is not working. So this part was also outside of the city for a long time. And when the buildings here were built, it was the place where actually the working class lived because it was a place with a lot of factories around. I mean, the city seems crowded, but it's not noisy. It's like everybody's minding their own business. More or less, yeah, this is typical from the Czech. For usually the noisy They don't guys are the interfere. foreigners. Yeah. Ini teman-teman udah mau nyampe restorannya. Namanya Indo banget ya, Garuda Restoran. Tuh ya. It is? Ini dia. Garuda Indonesian Restaurant. Jadi nggak tahu ini nama jalannya apa. Tapi ini udah downtown banget. Lebih foreigners. Halo, selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Orang Indo ya? Iya, Boleh nge-vlog di sini? boleh. Boleh. Kita mau makan dong. Silakan. Udah lapar banget. Welcome. Rame nggak? Sekarang sudah sepi karena Sepi. makan siangnya aja tadi. Oh. Mendingan di atas apa di bawah ya? Terserah. Kalau Bisa nggak lihat-lihat di aja dulu ya. Di atas boleh. Di atas bagus tempat. Oh. Ntar lihat deh. Ini dia. Halo, good afternoon. Kalau di bawah lebih luas nggak? Di sini terus ada di belakang lagi. Oh, di bawah aja kali ya? Oke, I'll just have a look. Ini katanya habis jam siang jadi pada sepi. Oh wow, this is very cozy. Look at this. Keren banget ya. It's like an Arabian style kind of sitting. brother. Ini yang buatin mau salat juga nih ada. Ini Indo banget nih. Ini menunya teman-teman. So, ada apa nih? Udah lapar banget gue. Ini appetizer. Soto ayam, gulai sayur, gado-gado. Rendang, bebek, ayam betutu. Enak nih ayam betutu. Ayam bakar taliwang.
Tumis ayam. Nasi goreng Bali. Ini teman-teman katanya dia nggak pernah makan makanan Indonesia, jadi dia mau ajakin. Jadi mungkin dia cobain nasi goreng ya. Paling cocok sama orang bule kayaknya nasi goreng gitu. Kalau nggak mie goreng atau mungkin rendang juga ya termasuk. Yuk kita pesan aja dulu ya. Ini soto ayamnya. Ini gado-gado. Ini peanut sauce-nya, ini sama peanut. Hi guys. Yep. And what is this? The red thing? Which one? Oh, chili paste. They call it sambal. Yes, but since you don't like really spicy food, try a little bit. Maybe here it's not that spicy. But So it's for usually, Europeans, huh? yeah, the Indonesians they really love spicy food. It's gonna be like a unique taste maybe for you as well. Okay. I'm trying to compare the taste between here and Indonesia. Yeah. And It's nice, like surprisingly. Well, if the chef is Indonesian, no wonder, you know. Jadi di sini ada pisang goreng sama dulur dadar, gulung dadar. Ini teman-teman ada nasi goreng Bali, nasi goreng bebek nih. Ini orang mau cobain. Dia nggak suka itu ayam, lebih suka bebek. Kalau aku pesen ayam apa tadi ya? Paliwangi atau apa? Ntar aku cek namanya. Pakai nasi putih sama sambal. The chicken is very soft. do you want to try first? No, it's fine. I've had so many nasi goreng in my life. Ini dia. Aku nggak pernah makan ini. You spend no more time in Dubai than in Indonesia probably. Ya. Namanya ayam taliwang. Ayam bakar taliwang. Nggak tahu dari mana. Kalau ada yang tahu, kasih tahu di kolom komentar ya. Tapi beneran enak banget. Nanti aku cobain di Indonesia deh, biar bisa compare. Tapi enak banget. Terus ayamnya lembut gitu. Tadi dia tanya, kok jauh-jauh ke Republik Ceko nyari makanan Indonesia. Nanti kita lihat deh kalau bisa mampir cari makanan lokal lah. Have you ever been there? Where? It will be your first time. Malta. Yeah, been. But you know, at times just I mean, this before I start this channel, so. Ini pahanya. Beneran enak banget. Aku kasih 10 nih. Mas, ini siapa yang masak ya? Ya. Kamu? Hebat. Ya, terima kasih. Ya, emang orang Indo yang tadi yang masak. Cuman yang aku nggak suka kalau
makanan Indo di luar, sambalnya kurang pedas. Nih, sambal aja bisa makan pakai sendok gitu. Tapi wajar lah, biar orang boleh juga nggak kabur. Ini soto. Kurang pedas sih tapi enak. Aku senang kalau makan makanan Indonesia di luar negeri. Ngerasa kayak lagi di Bogor atau di Jakarta gitu. Porsinya segede aja. Aku bingung kenapa dikasih kacang ini ya. Buat nyemil kali. Kenyang tapi masih pengen makan manis. Dari mana? Saya orang Tunisia, tapi istri saya orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Jadi aku bikin channel YouTube nyari makanan Indonesia di luar negeri gitu. Nah, boleh kenalan? Boleh. Ini chef siapa? Halo, Gede, Chef Gede. Chef Gede. Ruslan. Ruslan. Dari mana? Saya dari Brebes. Oh, di mana tuh? Brebes, Brebes. Jawa. Oh, Jawa. Bogor, Cirebon, Jakarta, Oh, Cirebon, Brebes. pantesan. Yes. Oh, ini dari mana? Bali. Orang Bali. Orang Bali. Asik. Itu beneran enak banget tadi makanannya. Aku nggak pernah makan itu ayam Taliwang. taliwang ya. Itu dari mana sih? Dari Lombok. Makan Oh, Lombok. Enak banget benar. Cuman satu itu sambalnya kurang pedas. Kurang pedas, ya. Mungkin gara-gara Kita mengikuti ikutin orang bule ya. Orang sini. Ya. Restoran Garuda ini punya siapa? Ini ownernya orang Ciku. Mhm. Yang punya orang Ciku. Orang Ciko ya. Udah lama buka di sini. Udah hampir 6 tahun ya. Masya Allah. Dari pertama buka kita di sini. Terus pulang ke Indo tiap tahun sekali, 2 kali gitu. Tiap tahun kita. Ya, Alhamdulillah. Kalau ada rezeki lah. Ya, alhamdulillah lah. Di mana tinggal di Ceko ini? Beda ya sama Indonesia. Pasti beda rasanya. Pasti beda. Kalau kita Kayak adatnya, ya, kita foreigner ya mesti. culture-nya. Ya, di mana kita tempatnya kita harus menghormati adat. Iya Itu sih. juga, ya. Tadi aku nyari masjid aja agak susah ya di sini. Enggak ada. Ada masjid di proper masjid tapi dari rumah gedung rumah ada jauh sekali di Praha. Oh gitu. Tapi masjid bener apa cuman rumah-rumahan gitu? Rumah cuma dibeli untuk bikin masjid. Kalau masjid-masjid yang ini sih ada di daerah sentrum, ada di underground gedung gitu. Komunitas menyewa itu untuk masjid. Rata-rata orang mana? Orang Indonesia yang Kebanyakan si orang orang-orang. Pakistan kali maybe. Di sini Pakistan sebenarnya sedikit, kebanyakan dari Arab. Oh, Arab juga. Komunitas Arab banyak sekali. Gitu ya. Pedagang-pedagang halal. Iya, biasanya dari halal. Ini tadi aku nggak nanya tapi pasti halal memang makanan di sini. Tapi ya udahlah, udah lewat. Ya kebetulan di sini juga Iya, halal. Bismillah aja gitu. Yang penting di sini tidak ada memasak. Ya orang Muslim kita percaya. Oh iya. Ya udah, salam Oke, kenal terima ya. kasih ya. Ya, kalau mau kirim salam nih, kirim salam ke kampungnya. Kali ada yang nonton. Kalau kan dari ini aja orang kali saya
Belajarnya orang Bali. Jangan malu. Jangan malu. Mau kirim salam sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nanti temen nonton ya. Kirim salam sama siapa? Oke, salam buat orang Bali dimanapun anda berada. Tetap semangat. Iya, Gaspol. Terima kasih banget. Ya begitu nih teman-teman. Ternyata orang Bali sama orang Jawa. Udah kita habisin dessert terus jalan-jalan. Tadinya aku mau jalan-jalan dulu tapi karena udah lapar banget jadi nggak kuat. Nah ini teman-teman dadar gulung. Ada es krimnya kecil sih ini porsinya. Tapi untunglah soalnya aku udah kenyang banget. Jadi aku mau makan berdua sama si orang bule. So we can share it. I take half, you take half. Wait. Aku nggak mau makan es krim, jadi aku mau makan gini aja. Enak pakai gula merah, masih hangat. Top Marco top. Nah ini katanya ada monumen status si Marie Therese. Dia jelasin tadi, tapi aku nggak ngerti juga. Aku bilang iya aja. Ini mau ke gereja sama kastel yang terkenal di sini. Ini kita jalan kaki tadi, habis dari tram terus nggak terlalu jauh sih, mungkin 10 menit. Castle of Praha nih. Terus ada gereja di situ. Wah, jam sholat nih. Ini lucu ya, katanya itu kan ada bendera nih, Republik Ceko. Katanya kalau benderanya lagi ditaruh di situ, berarti presidennya lagi ada di sini. Kalau itu nggak ada benderanya, berarti presidennya lagi jalan ke luar negeri gitu. Gila tinggi banget. Aku pernah ke Milan, tapi kayaknya ini lebih tinggi. Keren loh. Ini tempat conference presiden sini. Ini view-nya dari samping. Nah ini juga lucu nih. Katanya ada 2 jam. Nggak tahu kelihatan kayak. Katanya yang di atas untuk ke jam, misalnya itu jam 5. Yang di bawah untuk menit itu 35. Jadi jam 5:35 menit lah. Because it was easier to heat it, and they were actually not even able to build something so huge. So in the end of the 15th century, it was really the biggest one. And they use it not only for dancing halls or for meetings. They organized here some market. They use it as a marketplace, and there took place some tournaments. So the knights, they entered this hall on their horses. And this is the very first monastery from 973. It was a female one. The first male was actually 20 years newer or younger. Yang ini kelihatan kayak masjid ya. Ini lihat nih arsitekturnya. Ya kan? Kayak itu buat azan. Tapi katanya nggak beda. Nggak tahu lah. Jadi banyak ada tempat dia sebutin namanya, tapi karena agak susah gitu aku nggak hafal. Terus aku lagi kejar waktu gitu sebelum gelap. Jadi kita lihat-lihat aja. Nggak terlalu banyak kasih informasi, tapi yang penting lihat aja. Nanti kalau pengen tahu, tanya Mas Google lah. The Church of St. George was very popular This in England. is the one? St. George. Oh. Nah ini gampang namanya, St. George Gereja. No. You don't have now. It's like open after 4:30. Oh, okay, thank you. Halo, selamat sore.
Selamat sore lagi. Ini kayak museum ya. They shooting from here. What's that? They used it for shooting. So they were protected. Oh, really? Yeah, and they just rotated it in the direction where they needed Oh, to shoot. interesting. So you just hide like this and shoot the arrow. Ini katanya toilet nih. Sekarang malah isinya itu ada duit receh. Why they put money there, coins? For the blessing. The Czech people or the people in Europe, when they throw some coins into some fountain, Okay. they will come back to the same place. Ini katanya buat apa ya? Yeah, for what you said this one? Torture The chamber. torture, buat torture. Tools. Kalau ada orang yang ketangkap, mereka torture di sini. Torture kayak gitu lah. Orang dulu emang sadis ya. Ini kalau malam-malam pasti ada yang keluar nih. Ini tempat tidur si pocong nih. Mereka tahu receh di mana-mana. Biar jadi orang kaya kayaknya. The street is still open. Ada tikus nih kayaknya. I think it's either mouse or bat. I think the acne was very popular in the Arabic world as well. Ya. Gila ya, kayak di film rasanya. Di sini bikin black magic katanya dulu. So you can say that's the fortification wall. Mhm. So the buildings are inside of the fortification wall. Yeah, to all the people who've been scammed. Lucu banget ya, rumahnya kecil-kecil. Sebenarnya bukan rumah, ini toko-toko. Tapi kecil-kecil gitu, warna-warni. So this is the garden you said, yeah? That's all around the fortification wall. This was a dungeon before. Again, with a lot of torture tools. Yeah. That's why in this dungeon they have some more tools, yeah. Gila, orang dulu jahat banget ya. Ini kayak bendera Filipina, aku bilang. Agak mirip, tapi nggak tahu warnanya begitu apa terbalik. I don't know if you can see. Ini katanya ada Eiffel Tower mini itu. Nggak tahu kelihatan nggak. Nggak terlalu besar sih. Bukan kayak yang di Paris, tapi replika. Eiffel Tower Praha. And for some centuries, rulers in the 11th and 12th century lived. Where is this Gothic church again? On the top of the hill in front of you, on the opposite side of the river. Mhm. There is the Church of Saint Peter and Paul again, with these dark white spires, and there they lived for about 200 years. But then they moved back to the Prague Castle.
During the 17th, 18th, beginning of the 19th century. Ini teman-teman ada dessert lokal nih. Goulash, you said the name? No, this is sorry. Stradonic or the chimney. Oh, chimney. Ada yang manis, ada yang kayak gini lah. Ice cream, vanilla. Okay. I'll have maybe blueberry. Blueberry. So no ice cream, no whipped cream. Můžete mít s bílou čokoládou ještě k tomu? K tomu určitě. Jo, k tomu. To nebo... No, one of them. Okay, no problem. Okay, let's try. Kayak gini lah bentuknya. Aku ambil yang blueberry. Tapi biasanya mereka taruh ice cream di sini. Maybe there you have different floods. So they decided that they will elevate the streets with 2 up to 4 meters. So that's why the first 1 or 2 floors of the former houses are nowadays underneath the streets. So if you, for instance, Ini makin sore makin rame di sini. Ini katanya tiap jam ada boneka-boneka gitu yang keluar dari situ joget-joget. Tapi ini udah kelewat, harus tunggu setengah jam. Begitu deh teman-teman, ini kameranya udah mau mati. Udah, terima kasih ya pada nonton vlogsnya ya. Mudah-mudahan vlog selanjutnya ya insya Allah dari Malta, kalau nggak salah ya. Ya udah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.